मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत होशिया नबी की किताब 11 बाब 3 आयत से 4, 8वीं से 9वीं आयत। मेरा दिल पेच खाता है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। तो भी मैंने इफ्राइम को चलना सिखाया और गोद में उठाया, लेकिन उन्होंने ना माना कि मैं ही ने उन्हें सेहत दी। मैं उन्हें इंसानी रिश्तों और मोहब्बत की डोरों से खींचता रहा। मैं उन्हें इंसानी रिश्तों और मोहब्बत की डोर से खींचता रहा। मैं उनके लिए उसकी मानद था जो नन्हे बच्चे को उठाकर अपने गाल से लगाता और उसकी तरफ झुककर उसे खिलाता है। ऐ इफ्राइम, मैं तुझे किस तरह हवाले करूं? ऐ इस्राएल, तुझे किस तरह तर्क करूं? मेरा दिल मुझ में पेच खाता है, मेरे रहमत जोश मारती है। मैं अपने गज़ब की तुन को अमल में न लाऊंगा। मैं दोबारा इफ्राइम को हलाक न करूंगा, क्योंकि मैं इंसान नहीं बल्कि खुदा हूँ। मैं तेरे दरमियान का कुद्दूस हूँ। मैं नेस्त व नाबूद न करूँगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर इशाया 12 बाब 2 आयत से 6 आयत। जमायती जवाब। तुम खुश होकर निजात के चश्मों से भरोगे। यकीनन खुदावंद मेरा मुखलिस है। मैं इत्मीनान से हूँ और नहीं डरूंगा। खुदावंद ही मेरी कुव्वत और तवानाई है और वही मेरा मुखलिस है। जमायती जवाब। तुम खुश होकर निजात के चश्मों से पानी भरोगे। तुम खुश होकर निजात के चश्मों से पानी भरोगे और उस दिन तुम कहोगे, खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम को पुकारो। कौमों में उसके कामों को मशहूर करो। बिशारत दो कि उसका नाम आला है। जमायती जवाब। तुम खुश होकर निजात के चश्मों से पानी भरोगे। खुदावंद की मदह ख्वानी करो, क्योंकि उसने अजीम काम किए हैं। तमाम ज़मीन पर इस बात की खबर हो। ऐ सयून के बाशिंदों, खुशी से ललकारो, क्योंकि तेरे दरमियान इसराइल का कुद्दूस अजीम है। जमायती जवाब। तुम खुश होकर निजात के चश्मों से पानी भरोगे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की दूसरी तिलावत इफिसियों 3 बाब 8 आयत से 12, 14 से 19 आयत। मसीह की मोहब्बत समझ से बाहर है। इसी वास्ते के कहा जाता है कि वो बुलंदी पर चढ़कर असीरों को साथ ले गया और आदमियों को हदिये दिए। बस उसके चढ़ने से इसके सिवा और क्या मुराद है कि वो ज़मीन के असफल मुकामों में उतरा भी था।
جو اترا یہ وہی ہے جو تمام فلک سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کر دے۔ اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی، بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور بعض معلم مقرر کر دیے، تاکہ مقدسین خدمت کے کام میں کامل بنیں اور مسیح کا بدن بنایا جائے۔ تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی تلوان مزاجی اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے اچھلتے بہتے نہ پھریں، بلکہ محبت میں سچائی پر چل کر اس میں جو سر ہے یعنی مسیح میں ہر طرح سے بڑھتے جائیں۔ اسی سے سارا بدن سب جوڑوں کی مدد سے وابستہ اور ملحق ہو کر اس تاثیر کے موافق جو بعد قدر ہر اعضاء ہوتی ہے بدن کو بڑھاتا ہے، تاکہ محبت میں اپنے فائدے کا باعث رہیں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اور خداوند کے حضور منت کرتا ہوں کہ تم آگے کو ایسی چال نہ چلو جیسی غیر قومیں اپنے باطل عقل کے موافق چلتی ہیں، کیونکہ ان کی عقل تاریک ہو گئی ہے اور وہ اس جہالت کے سبب سے جو ان کے دل کی سختی کے باعث ان میں ہے خدا کی حیات سے جدا ہیں۔ انہوں نے بے حس ہو کر اپنے آپ کو بد پریزی کے حوالے کر دیا ہے تاکہ ہر طرح کی ناپاکی کی شوق سے کریں۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی انجیل مقدس یوحنا 19 باب 31 سے 37 آیت۔ سپاہیوں میں سے ایک نے اس کی پسلی چھیدی اور خون اور پانی بہہ نکلا۔ چونکہ تہیہ تھا، یہودیوں نے پلاطس سے عرض کی کہ ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں اور لاشیں اتار لی جائیں تاکہ سبت کو صلیب پر نہ رہیں، کیونکہ سبت کا وہ دن خاص تھا۔ اس لیے سپاہیوں نے آ کر پہلے کی ٹانگیں توڑی، پھر دوسرے کی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوا تھا۔ لیکن جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑی۔ مگر سپاہیوں میں سے ایک نے بالے سے اس کی پسلی چھیدی